ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानंकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा जून 2025 रे मेष राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि जीव। यह चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपरे आधारित। जदि आपणकर राशि मेष राशि होइथाय बा मेष लग्न होइथाय तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा जून 2025 रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि। मास आरंभ रे प्रथम रे शुक्र अवस्थान करुछन्ति, द्वितीय स्थान रे रवि एवं बुध अछन्ति। जून 7 रे बुध वृष राशि रु मिथुन राशि को चलन करी तृतीय स्थान रे अवस्थान करिवे एवं 15 तारिख परे रवि मध्य वृष राशि रु तृतीय स्थान को बा मिथुन राशि को चलन करिवे। बृहस्पति तृतीय स्थान रे अवस्थान करुछन्ति, चतुर्थ स्थान रे मंगल अवस्थान करुछन्ति। से मध्य 7 तारिख परे सिंह राशि को चलन करी पंचमस्थ हेबे। पंचम स्थान रे केतु अवस्थान करुछन्ति। एकादश स्थान रे राहु एवं द्वादश स्थान रे शनि अवस्थान करुछन्ति। यह हेउछि जून मासरे ग्रह मानकर स्थिति। जदि मो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। शनिंकर राशि परिवर्तन, बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन एवं राहुकेतुंकर राशि परिवर्तन प्रभाव आपणक राशि उपरे कौन पड़िबो एवं एहार प्रतिकार कौन, जदि आपण डिटेल जानिबा को चाहुचंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ए समस्त वीडियो देखंतु। आसंतु जानिबा जून 2025 रे मेष राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। मेष राशि अधिपति ग्रह मंगल चतुर्थ स्थान रे निचस्थ अछंती। मात्र जून 7 तारिख को से पंचम स्थान को बा सिंह राशि को चलन करिवे। रवि मध्य 15 जून पर्यंत वृष राशि रे एवं तापर मिथुन राशि रे अवस्थान करिवे। बुध जे कि मेष राशि षष्ठ स्थान बा रोग एवं ऋण स्थान अधिपति 7 जून परठारु से मध्य मिथुन राशि रे स्वगृह रे अवस्थान करिवे। तेणु स्वास्थ्य दृष्टि ए मासटी आपणकर भल रहिबो। देह सुस्थ रहिबो, मन मध्य प्रफुल्ल रहिबो। शिक्षा बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षा बा एजुकेशन र स्थान। पंचमाधिपति रवि प्रथम 15 दिन वृष राशि रे एवं शेष 15 दिन मिथुन राशि रे अवस्थान करुछन्ति। तांको सहित बृहस्पति एवं बुध मध्य अवस्थान करिवे। राशि अधिपति मंगल मध्य जून 7 तारिख परे पंचम स्थान को चलन करुछन्ति। तेणु विद्या शिक्षा दृष्टि ए मास आपणकर भल थिले मध्य जे केतु मध्य पंचम स्थान रे अवस्थान करुछन्ति। केतु हेउछन्ति हेडलेस प्लानेट। केतु डिस्ट्रैक्शन करांती। केतु आपणकर लक्ष्य रु सर्वदा डाइवर्ट कराइबे। केतु परिवर्तन मध्य करांती। आपणकर विद्या शिक्षा रे परिवर्तन आनिबे। आपण जे कोर्स बा स्ट्रीम रे पाठ पढुथिबे ताहा चेंज हेबो, बा जे कॉलेज रे बा इंस्टीट्यूट रे पढुथिबे ताहा मध्य चेंज हेबार संभावना रहुछि। विद्या शिक्षा रे किंतु आपणकर परफॉर्मेंस भल रहिले मध्य आपण कॉलेज बा आपणकर कोर्स निश्चय परिवर्तन करिवे। संतान आपणकर संतान मानकर स्वास्थ्य भल रहिबो। तांको सहित संपर्क मध्य आपणकर उत्तम रहिबो। जदि से माने विद्यार्थी होई थांती तेबे विद्या शिक्षा रे मध्य उन्नति करिवे। परीक्षा रे उत्तम प्रदर्शन करिवे एवं कृतकार्य मध्य हेबे। प्रेम संपर्क बा लव रिलेशनशिप आपणकर प्रथम स्थान रे शुक्र अवस्थान करुछन्ति एवं प्रथम अधिपति बा राशि रे अधिपति मंगल पंचम स्थान रे अवस्थान करुछन्ति। तेणु प्रेम संपर्क रे भल समय अछि। मात्र आपणकर पंचम स्थान रे केतु अवस्थान करुछन्ति। केतु सर्वदा आपणଙ୍କୁ डिसैटिस्फाई रखिबे। आपणଙ୍କୁ सबुबेले लागिबो जेपरि किछि कमी रहिगला। आपणक मन रे भ्रम सृष्टि हेबो, किंतु एक्चुअली सेपरि किछि नथिबो। संदेह करी बा खराब व्यवहार करी निजे संपर्क को बिगाड़िबे। तेणु निज मन उपर कंट्रोल रखिबे। निज व्यवहार एवं वचन रे कंट्रोल रखिबे। देखिबे समय बहुत भलरे जीवो। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ सप्तम स्थान हेउछि वैवाहिक जीवनर स्थान। मेष राशि सप्तमाधिपति हेउछन्ति शुक्र, जे कि प्रथम स्थान रे बा मेष राशि रे अवस्थान करुछन्ति।
ଜୁନ୍ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ। ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଉତ୍ତମ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତାଇବେ। ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ। ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ନବମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପରାକ୍ରମର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ନବମ ସ୍ଥାନ ବା ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚୟନ କରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। କାରଣ ଆପଣ ଏହିଠାରେ ମନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର 7.5 ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚରଣ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା କ୍ୟାରିୟର। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାନ। ଦଶମାଧିପତି ଶନି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି 7.5ର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚରଣ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚାପରେ ରହିବେ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମନ, ବଚନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା ମୁତାବିକ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ବିଜନେସ୍ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଧନଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନାଧିପତି ବୁଧ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ ତେବେ ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭତ୍ୱ ବା ଅଶୁଭତ୍ୱର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମେଷ ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ରବିବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମେଷ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମେଷ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନ, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ତମ୍ବା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 9 ବା ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 18, 27, 36 ଏବଂ 45। ଏହାର ଉପଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କଳା ବସ୍ତ୍ର ବା କଳା ଛତା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ
प्रत्येक दिन पूजा करंतु। प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय जप करंतु एवं प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर जाई शिवंकर पूजार्चना करंतु। निजर कुल पुरोहित बा ब्राह्मणक सहित संपर्क भल रखंतु। पितामाता एवं गुरुजन मानकर सेवा करंतु। देवगुरु बृहस्पतिंकर निश्चय कृपा प्राप्ति हेब। आशा करुछि एई भिडियोटी आपनकु निश्चय भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। आपनकर मतामत कमेंट सेक्शन रे निश्चय देबे। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करि नथिबे तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।